व्यास उवाच प्रजापतीनां प्रथमं तेजसां पुरुषं प्रभुं भुवनं भूर्भुवं देवं सर्वलोकेश्वरं प्रभुम् ईशानं वरदं पार्थ दृष्टवानसि शङ्करं तं गच्छ शरणं देवं वरदं भुवनेश्वरं महादेवं महात्मानमीशानं जटिलं शिवं त्र्यक्षं महाभुजं रुद्रं शिखिनं चीरवाससं महादेवं हरं स्थाणुं वरदं भुवनेश्वरं जगत्प्रधानमधिकं जगत्प्रीतमधीश्वरं जगद्योनिं जगद्वीपं जयिनं जगतो गतिं विश्वात्मानं विश्वसृजं विश्वमूर्तिं यशस्विनं विश्वेश्वरं विश्वनरं कर्मणामीश्वरं प्रभुं शम्भुं स्वयंभुं भूतेशं भूतभव्यभवोद्भवम् योगं योगेश्वरं सर्वं सर्वलोकेश्वरेश्वरं सर्वश्रेष्ठं जगच्छ्रेष्ठं वरिष्ठं परमेष्ठिनं लोकत्रयविधातारमेकं लोकत्रयश्रयं सुदुर्जयं जगन्नाथं जन्ममृत्युजरातिघं ज्ञानात्मनं ज्ञानगम्यं ज्ञानश्रेष्ठं सुधीर्विदं दातारं चैव भक्तानां प्रसादाविहितान् वरान् तस्य पारिषदा दिव्या रूपैर्नानाविधैर्विभुः वामना जटिला मुण्डा ह्रस्वग्रीवा महोदरः महाकाया महोत्साहः महाकर्णस्तथा परे अननैर्विकृते पादे पादवेशैश्च वैकृतैः ईदृशैः स महादेवः पूज्यमानो महेश्वरः स शिवस्तदा तेजस्वी प्रसादाद्यातिथे कृतः तस्मिन् घोरे सदा पार्थ सङ्ग्रामे लोमहर्षणे द्रौणीकर्णकृपैर्गुप्तां महेश्वासै प्रहारिभिः कस्तां सेनां तदा पार्थ मनसापि प्रदर्शयेत् ऋते देवान् महेश्वास सद्प्रहुरूपन्महेश्वरात् स्थाणुमुत्साहते कश्चिन्न तस्मिन्न कृतस्थिते न हि भूतं समं तेन त्रिषु लोकेषु विद्यते गन्धेनापि हि सङ्ग्रामे तस्य क्रुद्धस्य शत्रवः विसंज्ञाहत भूयिष्ठा वेपन्ति च पतन्ति च तस्मै नमस्तु कुर्वन्तो देवास्तिष्ठन्ति वै दिवि ये चान्ये मानवा लोके
ये चास्वर्गजितो नरः ये भक्ता वरदं देवं शिवं रुद्रमुमापतिम् इह लोके सुखं प्राप्य ते यान्ति परमां गतिं नमस्कुरुष्व कौन्तेय तस्मै शान्ताय वै सदा रुद्राय शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुवर्चसे कपर्दिने कराळाय हर्यक्षवरदाय च याम्याय रक्तकेशाय सद्रुत्ते शङ्कराय च काम्याय हरिनेत्राय स्थाणवे पुरुषाय च हरिकेशाय मुण्डाय कनिष्ठाय सुवर्चसे भास्कराय सुतीर्थाय देवदेवाय रंहसे बहुरूपाय शर्वाय प्रियाय प्रियवाससे उष्णीषिणे सुवक्त्राय सहस्राक्षाय मीडुषे गिरीशाय सुसंताय पतये चिरवाससे हिरण्यबाहवे राजन् नुग्राय पतये दिशां पर्जन्यपतये चैव भूतानां पतये नमः वृक्षाणां पतये चैव गवां च पतये तथा वृक्षैरावृतकायाय सेनान्ये मध्यमाय च श्रुवाहस्ताय देवाय धन्विने भार्गवाय च बहुरूपाय विश्वस्य पतये मुञ्जवाससे सहस्रशिरसे चैव सहस्रनयनाय च सहस्रबाहवे चैव सहस्रचरणाय च शरणं गच्छ कौन्तेय वरदं भुवनेश्वरम् उमापतिं विरूपाक्षं दक्षयज्ञानिबर्हणं प्रजानां पतिमव्यग्रं भूतानां पतिमव्ययम् वृषावर्तं वृषनाभं वृषध्वजं वृषदर्पं वृषपतिं वृषशृङ्गं वृषर्षभं वृषाङ्कं वृषभोद्धारं वृषभं वृषभेक्षणं वृषायुधं वृषसरं वृषभूतं महेश्वरं महोदरं महाकायं द्वीपिचर्मानिवासिनं लोकेशं वरदं मुण्डं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियं त्रिशूलपाणिं वरदं खड्गचर्माधरं शुभं पिनाकिनं कण्डपरुषं लोकानां पतिमीश्वरं प्रपद्ये देवमीशानां शरण्यं चिरवाससं नमस्तस्मै सुरेशाय यस्य वैश्रवणः सखा सुवाससे नमो नित्यं सुव्रताय सुधन्विने धनुर्धराय देवाय प्रियधन्वाय धन्विने धन्वन्तराय धनुषे धन्वाचार्याय ते नमः
उग्रयुधाय देवाय नमः सुरवराय च नमोऽस्तु बहुरूपाय नमस्ते बहुधन्विने नमोऽस्तु स्थाणवे नित्यं नमस्तस्मै सुधन्विने नमोऽस्तु त्रिपुरज्ञाय भगज्ञाय च वै नमः वनस्पतीनां पतये नराणां पतये नमः मातॄणां पतये चैव गणानां पतये नमः गवां च पतये नित्यं यज्ञानां पतये नमः अपां च पतये नित्यं देवानां पतये नमः पूष्टोदन्तविनाशाय त्र्यक्ष्याय वरदाय च हराय नीलकण्ठाय स्वर्णकेशाय वै नमः इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि 3+200 ईशानस्तुति सम्पूर्णम्।